बाइक और स्कूटर की टक्कर में एक की मौत, एक घायल। बाइक और स्कूटर की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। हादसा सोमवार को जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज के बेलाकोबा में हुआ। मृतक का नाम मुफिजर रहमान है। 50 साल की शख्स का घर बेलाकोबा के प्रधानपाड़ा इलाके में है। घायल युवक का नाम रियाज खान है। 19 वर्षीय युवक का घर राजगंज के गडरा इलाके में अंगदाग में है। रियाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मुफिजर रहमान अपनी स्कूटर से बेलाकोबा बटल्ला की दिशा से बेलाकोबा बाजार की ओर जा रहा था। उसी समय रियाज नाम का युवक बाइक लेकर उसी राज्य मार्ग से बटतला की ओर जा रहा था। रास्ते में बाबूपाड़ा इलाके में बाइक और स्कूटी की आमने सामने की टक्कर हो गई। दोनों सड़क पर गिर गए। मुफिजर को गंभीर रूप से हालात में अस्पताल ले जाया गया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार रियाज को राजगंज थाने की बेलाकोबा चौकी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। দুপুর 1টা নাগাদ আমি দোকানে ছিলাম, তো হঠাৎ করে শব্দ পাই, গাড়ির শব্দ, যে অ্যাক্সিডেন্ট হলো কোনো সেরকম কিছু শব্দ হয়। তারপর ওখান থেকে বের হয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখি যে মানে একটা স্কুটি আর একটা তোমার বাইক, সেই বাইকের সাথে স্কুটির সংঘর্ষ এমনভাবে হয় যে সেই ব্যক্তি মানে এমন রক্তাক্ত অবস্থা যে মনে হচ্ছে যে সাথে সাথে সে সেখানেই মারা যাবে। তারপরে কি হাসপাতালে আপনারা নিয়ে যান? তারপর তো হ্যাঁ হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে আমরা আনন্দলোক নার্সিং নিয়ে গেছি আর কি। তারপর সেখানে উনি মারা গেছে। কি নাম আছে ওনার? ওনার নাম মফিজা রহমান। বাড়ি কোথায়? বাড়ি বেলাগাঁও প্রধান পাড়া। পুলিশ কি এসেছিল সেই সময়? হ্যাঁ, পুলিশ এসেছিল। এখন কি কোনো রকম কোনো ব্যারিকেড বা কিছু লাগিয়েছে? ব্যারিকেড লাগিয়েছে পুলিশ। এটুকুই আর কি। এই জায়গাটার নাম? এটা বেলাগাঁও বাজার মসজিদের পাশে। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম জাহাঙ্গীর আলম।